Excellence, Monsieur le Président, l'honorable Vital Kamerhe. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, félicitations. Mes respects, Excellence. Mes respects et merci pour tout. Merci pour tout. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Merci. Félicitations. Loyauté réitérée. À la demande du président de la République, parce que nous étions 3 candidats et le président a voulu qu'on applique la démocratie parce qu'il ne voulait pas avoir de préférence pour l'un ou l'autre candidat. Je dois d'abord rendre grâce à Dieu qui a fait que cet événement puisse avoir lieu. Remercier le président de la République pour la confiance qu'il m'a toujours faite et je réitère ici cette confiance auprès de la haute autorité de l'Union sacrée. Je voudrais aussi féliciter les organisateurs, c'est-à-dire le présidium, aujourd'hui présidé par l'honorable Augustin Kabouya, président AI de l'UDPS. Remercier le président Bosso et le président Bahati qui étaient dans la course avec moi. Nous avons gagné ensemble parce que nous avions pris l'engagement devant le président de la République de mener un combat loyal, démocratique, et que ce combat ne laisse pas de séquelles, que ce combat ne nous divise pas, que ce combat se fasse dans la loyauté et que, bien au contraire, que celui qui gagne puisse avoir un regard tout à fait particulier envers et respectueux envers ceux qui ont perdu et que ceux qui ont perdu comprennent qu'ils n'ont pas été frustrés, mais c'était la volonté de la classe politique, de la majorité. Ici, je remercie particulièrement la première formation politique que j'ai eu à rencontrer, c'est-à-dire l'UDPS, et ses alliés qui comptent beaucoup de députés au sein de la Chambre, qui peuvent faire basculer les choses dans un sens comme dans un autre. Je remercie tous les regroupements de l'Union sacrée qui m'ont fait confiance. Je remercie les amis du PCR, Tony Kankou, Jean-Lycée Boussa, Julien Paloukou, Bokele et d'autres qui nous ont accompagnés dans ce dur combat. Maintenant que je vais devenir président de l'Assemblée nationale, inévitablement, parce que je serai le candidat de l'Union sacrée de l'opposition, candidat unique, et je voudrais rassurer tout le monde que nous allons travailler dans l'harmonie, que nous allons faire en sorte que nous puissions redorer l'image de l'Assemblée nationale et du député national. Nous allons faire en sorte que la séparation des pouvoirs soit une réalité. Nous allons pousser le gouvernement, la première ministre et les ministres à remplir leurs assignations contenues dans le programme du gouvernement, dans le contrôle parlementaire sera de rigueur. Nous allons faire en sorte que les cris de détresse de notre population profonde soient relayés dans les débats à l'Assemblée nationale. Et surtout, cette agression rwando-ougandaise contre notre pays, et particulièrement dans le Nord Kivu et dans l'Ituri, il faudra que là, cela se sache. Nous allons faire en sorte que les réformes soient élaborées et adoptées à temps pour que les actions du gouvernement trouvent un matelas sur lesquels elles vont prospérer et porter des fruits en termes d'héritage que le président voudrait laisser à notre pays. Ni Vital Kamerhe rero wahoze ayoboye inteko nshingamategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku bwa Joseph Kabila akaza no kwegura nyuma yuko yashinjaga Joseph Kabila ngo kuba yaremereye ingabo z'igihugu cy'u Rwanda zikinjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri operation Umoja Wetu. Uyu mugabo rero yongeye gusubira kuri uwo mwanya, tugiye ko rero tubikomozaho muri iyi nkuru yacu. Batangiye ubona amashusho naho ubwe yasobanura byinshi bitandukanye birimo no kwivuga ibigwi, avuga ko atashakaga kujya kuri uwo mwanya kahubwo ngo yatoranyijwe n'umukuru w'igihugu Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reka rero tudatinze tubanze turebere hamwe ibijyanye n'aya makuru yemeza ko Vital Kamerhe yatsindiye kuyobora inteko nshingamategeko umutwe w'abadepite ni hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Vital Kamerhe Rwakanyiginyi niwe waraye utsindiye amatora yo guhagararira inteko nshinga mategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, na amatora kandi yo guhagararira ihuriro ry'amashyaka ari ku butegetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku mwanya w'umukuru w'inteko nshinga mategeko umutwe w'abadepite. Kamerhe wagize amajwi 183 yanikiriye cyane Christophe Mboso warushinzwe yarasanzwe kuri uyu mwanya n'ubundi w'umukuru w'inteko nshinga mategeko, we yagize amajwi 13 yonyine, ndetse na Modeste Bahati wari perezida wa Sena we wagize amajwi 69 yonyine.
abagabo rero uko ari batatu ni ukuvuga Kamere, Christophe Mboso ndetse na Modeste Bahati bagiye guhatana mu itora ry'abadepite mu ishyaka ni mu ishyaka cyangwa se iri huriro ry'amashyaka Union Sacrée rishyigikiye Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, ariko nanone ni nyuma y'uko bananiwe kumvikana ku muntu wahagararira iryo huriro kubera ko buri wese yavugaga ko agomba gufata uwo mwanya, undi nawe akavuga ko awushaka. Mbere gato ariko yo gutora nk'uko byatangajwe n'ihuriro Union Sacrée, Augustin Kabuya n'umunyamabanga w'ishyaka IDPS riri ku butegetsi akavuga ko bariya bakandida batatu ngo bananiwe kumvikana, bityo bakumvikana na Perezida Tshisekedi bamusaba ko bakizwa n'itora. Bamwe rero mu basesengura politiki ya Kongo bakavuga ko buri umwe muri aba batatu ngo yafashije Perezida Tshisekedi kugera ku butegetsi, bityo ko rero buri umwe muri abo yifuzaga uwo mwanya wo hejuru mu butegetsi nk'ishimwe ry'akazi yakoreye Tshisekedi, binatuma rero bagera ku itora ryarebaga abadepite baririya huriro gusa. Intsinzi ya Vital Kamerhe mu ijoro ryakeye isobanuye ko ari we uzegukana umwanya w'umukuru w'umutwe w'abadepite mu nteko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umwanya yigeze no kubaho ku butegetsi bwa Joseph Kabila. Ni ku mbuga nkoranyambaga abanyekongo batandukanye bagize icyo bavuga kuri iyi ntsinzi ya Kamerhe. Umwe rero mu banyepolitiki batavugwaho rumwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'ubwo ngubwo yagiye agaragara cyane mu bikorwa byo kurwanya u Rwanda ndetse no kugaragaza ko atarwishimiye, byageze naho rero afata umwanzuro wo kwegura. Ni kubwa Joseph Kabila avuga ko Joseph Kabila yemereye ingabo z'igihugu cy'u Rwanda ngo zikajya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kujya guhiga umutwe witwaje intwaro wa FDLR, ngo Joseph Kabila atabisabiye uburenganzira inteko nshingamategeko. Aha rero abaturage batandukanye ba kiriya gihugu bakomeje kugenda bavuga byinshi. Umwe ati uyu mugabo ameze nka Bakame kabisa, ariko uko biri kose arakomeye. Undi ati Kamerhe ameze nk'uruvu, ashobora ubungubu kuba agaragara gutya ejo agahinduka. Undi nawe akomeza agaragaza buryo ki Kamerhe abasha gukorana politiki n'abategetsi benshi, ati politiki se ni iki mu by'ukuri? Ni ugukorana ubucabiranya cyangwa se amayeri menshi cyane. Uyu mugabo Kamerhe rero ndimo ngarukaho akomoka mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, n'umugabo w'imyaka 65, akaba afatwa nk'umwe mu banyepolitiki b'amayeri menshi cyane n'imbaraga mu mukino wa politiki ya Kongo, kuko aboneka nk'uzi guhindura ikarita ze kuri buri mukino, kandi ni umubyinnyi w'umuhanga mu mudiho w'abagiye ku butegetsi. Ubwo rero yigaga muri kaminuza ya Kinshasa hari muri 1984 nibwo Vital Kamerhe yatangiye politiki mu ishyaka IDPS ryari rya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Uyu akaba se wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Guhera rero mu myaka y'1990 yatangiye kubona inyanya ya politiki muri leta. Binakekwa ko yaba yarashyigikiye Perezida Mobutu Sese Seko nubwo yagiye mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bwe, nawe bwagakomeza kugenda bihakana mu bihe bitandukanye. Ku butegetsi bwa Laurent Désiré Kabila nawe yahawe imyanya itandukanye ya politiki. Hanyuma rero mu mwaka wa 2002 yagize uruhare ni uruhare runini cyane mu biganiro bigamije gushaka amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko binagaragara mu mwirondoro we. 2004 yagize uruhare mu kwamamaza Joseph Kabila no kumugeza ku ntsinzi mu matora, nawe atorerwa kuba umudepite i Bukavu. Mu mwaka wa 2006 atorerwa kuba perezida w'inteko nshingamategeko. Icyo gihe yari mu ishyaka PPRD. Yanagize uruhare rero mu ishingwa ry'iri shyaka ryaje kuyoborwa na Joseph Kabila, we aba umukuru w'inteko nshingamategeko, umwanya ubu ngubu yongeye gusubiraho. Mu mwaka wa 2009 yashwanye na Perezida Joseph Kabila kuko yavugaga ko guverinoma ye yemereye ingabo z'u Rwanda kwinjira muri operasiyo Umoja Wetu mu burasirazuba bwa Kongo itabimenyesheje inteko nshingamategeko. Ni muri uwo mwaka yeguye ku mwanya we, ahubwo mu mwaka wa 2011 yiyamamarije kuba perezida wa Repubulika mu ishyaka UNC, gusa ntibyaje kumworohera kuko yaje gutsindwa ku majwi 7 yonyine ku ijana. Hanyuma rero mu mwaka wa 2018 yifatanyije na Perezida Felix Tshisekedi wamwemereye icyo gihe we ko natsinda amatora azamugira minisitiri w'intebe. Gusa ibi Tshisekedi
ntiyabikoze ahubwo yamugize umukuru w'ibiro bye. Hanyuma mu mwaka wa 2020 Kamere yagarutsweho cyane n'abakoresha imbuga nkoranyambaga ni mu Rwanda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubwo icyo gihe yitabiraga ndetse akanatanga inka nk'uko byagaragaye mu mashusho yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga. Ni mu bukwe bw'umuhungu wa General James Kabarebe, icyo gihe wari umujyanama wa Perezida Paul Kagame mu by'umutekano. Icyo gihe kandi umubano w'abategetsi b'ibihugu byombi nkibutsa ko wari umeze neza cyane. Ni muri uwo mwaka kandi wa 2020 agikuriye ibiro bya Perezida Tshisekedi, Kamere yarafunzwe ashinjwa icyo gihe kunyereza amafaranga ya leta agera kuri miliyoni hafi 48 zose z'amadolari y'abanyamerika yaragenewe gukoreshwa mu kubaka amacumbi y'abapolisi n'abasirikare. Hanyuma rero umwaka wa 2022 ni mu buryo butavugwaho rumwe Kamere yagizwe umwere ndetse Perezida Tshisekedi amushumbusha kuba minisitiri w'ubukungu muri guverinoma ubu icyuye igihe. Ishyaka UNC rya Kamere ubu ni irya kabiri mu kugira abadepite benshi cyane kuko rifite 36 mu nteko nshya ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, inyuma ya EDPS rya Tshisekedi ryo rifite bagera kuri 69 n'imyanya yose 69. Nguko rero uko byifashe kuri ubu ngubu. Rero ni Vital Kamere wongeye gusubira kuri uwo mwanya. Baribaza bati ese niki noneho agiye gukorera ingabo za Uganda zikibarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Niki arakora ku myanzuro ijyanye n'umubano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, na cyane ko ari umwe mu bagiye bagaragaza ko adacanwaka n'iki gihugu cy'abaturanyi? Ni byinshi biri kwibazwa, reka tubitege amaso.